जपो राम नाम, मन से हरि का नाम। राम के नाम से सब हसरो, राम के नाम से सब हसरो, श्याम के नाम से श्याम। जपो राम जपो श्याम, जपो राम नाम, मन से हरि का नाम, मन से हरि का नाम। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। ये बनलक्ष्मी माँ पाई नाहंती बोलिकरी मते मागुचंती बोलिकी मु सेटा बंद कर देली टिके गोटे मिनिट। बनलक्ष्मी से केमती पाइले नहीं। हाँ आज वर्तमान आम गहन रे उपस्थित हेलेनी रेणुका माँ, प्रणति माँ, भोगे कुंवर एवं पंडित लिंगराज चैनी महोदय एवं ता सहित वर्तमान उपस्थित हेलेनी बनलक्ष्मी माँ, जी की महाभारत सनातन हिंदू समाज टाक बोधे देखी ना, तेणु मो पाख को पठातु बोलिक से लिखिले महाभारत सनातन हिंदू समाज रे आंगुठीटा मारले निश्चित भाव लिंकटा मिल। से जहाँ भी हो ये समस्त को मु पुणी थे यही अनुष्ठान तरफ प्रणाम जनाऊँगी, स्वागत जनाऊँगी। आपण माने जानती वर्तमान आम भितर उपस्थित हो सारी पंडित प्रवाचक वेदांतविद पूरी वेद कर्मकांड महाविद्यालय जड़े अनन्य छात्र, कोरापुट कॉलेज रे जड़े संस्कृत अध्यापक आ विशेष करी भगवान कला साहंतर बड़ देवल बाईसी पाहाच निकट में बोधे प्राय प्रतिदिन तांकर किसी ना किसी चली सी आउ कही नुहति प्रवक्ता पंडित डॉक्टर प्रदीपाचार्य महोदय मु तांको अनुरोध करुच्ची सी व्यासासन रे उपवेशन है आमको ये रामचरित मानसर लीलामृत पान करेंगे एवं समस्त को बाधित करवा है। पंडित डॉक्टर प्रदीप चंद्र आचार्य महोदय आगच्छतु भवान्, आगच्छतु भवान्। हरि ओ बोल कर कोई बेसी कलर श्री रामं शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, भो राम मामोद्धर, भो राम मामोद्धर। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरु,
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि न तनु जानिके बुद्धि न अनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हूँ कलेश विकार हरे हूँ कलेश विकार। रामायण के रसिक बर रामायण के रसिक बर रामायण के रसिक बर भक्त राजमति धीर आये सुहासन लीजिए आये सुहासन लीजिए। हरिओम। अनाथनाथ श्री जगन्नाथंकर अभय पाद पंकजरे ए अधमर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जगन्नाथ विराजमान करिछंती एवं आज जो आसर ए आसर रे प्रभु राघवेंद्र सरकार माँ सीता महाराणी भरतलाल लक्ष्मणलाल शत्रुघ्नलाल अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानम ज्ञानिनम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं बानराणं मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बादजातं नमामि। श्री हनुमान जी एवं महाभारतीय ये जो अनुष्ठान ये अनुष्ठान रो जो कार्यक्रम प्रभु रघुनाथंकर जो गाथा ये गाथा को आग को प्रसारित करई समस्त जनमानस रे मानस प्रवाह करिबा पई जो प्रयास से प्रयास रे मुख्य भूमिका मुख्य कर्णधार श्याम सुंदर आज्ञा तांको प्रणाम एवं गोपाल कृष्ण आज्ञा प्रणाम ज्योतिका आज्ञा सूर्य कुमार एवं समस्त को ये आसर रे थिबा समस्त सुधी सज्जन मान को जो मान को मु नाम भी नहीं पारने समस्त को सिया राम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जगन्नाथ। तुलसीदासंकर ये जो अपूर्व कीर्ति ये हूँ रामचरित मानस। आगरू आमे रामायण पढ़ीचे वाल्मीकि रामायण लिखिछंती किंतु रामचरित मानस ये वाल्मीकि रामायण ठारू अत्यंत ऊर्ध्वरे बोली कहा जाए कारण मनसः इदं मानसः कहा जाए मनस इदं मानसम कहा जाए जहा ये गोटे काव्य ग्रंथ जहा मन को ग्रहण करिबा मन को पाइब मन को छुईला भलिया गोटे ग्रंथ विशेष हेथिबारु आम ताकू कहूचे मानस बोली रामंक चरित एवं ये चरित आम मन को पाए जहा हो तेणु तुलसीदास जेतेबेले प्रारंभ रे निजर कार्पण्य भाव को प्रकाश करी कार्पण्य भाव को प्रकाश करिबा परे वंदना करी करी तो चली छंती से प्रथमत बंदम प्रथम महीसुर चरणा एक कथा कही भूदेव ब्राह्मण मान को वंदना करिछंती एवं प्रसंग क्रमे पूर्वरु आमे सुनिछे जे से कहिछंती जे जतबेले आमे कहले ये जो ग्रंथ होछि ये ग्रंथ गोटे होछि कोन ना गोटे सेतु भलिया नदी रे सेतु भली एवं सेतु ऊपर जेपरी गोटे छोटिया पिंपुड़ी टिए मध्य आगको आगको जाई पारी से एपारु सेपार को जाई पारिबो। तेणु तुलसीदास जो कृति ये जो कीर्ति ये गोटे सेतु भलिया। तेणु ये जो मानस रामचरित मानस रूपक सेतु को जो निर्माण करुछंती सेठी निर्माण समय रे समस्त को वंदना करी शेषरे हम देखिबा परे ये कौन करुछंती ना प्रथम रे कहले एही प्रकार बल मन ही देखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। तेणु आज
तुलसीदास कहउछंती जे जो छोटिया पिपिलिका जिपरी सेतु को पार हो पारिबो सेथि पई मोर मध्ये ये गोटे गोटे प्रयास तेणु रघुपति कथा मु करूछि एवं तापरे कहिले जे रघुपति कथा करिबा पई आपण मान देखिबे जेतेबेले हम कोनोसी काव्य कविता बरा ग्रंथ लेखु सेतेबेले ये सब ग्रंथ लेखिला बेले कोनोसी पूर्व पुरुषंकर प्रेरणा निश्चित थिबो सेमानक प्रेरणा रे हम आगु को प्रेरित हो उदाहरण स्वरूप कहिबी जेतेबेले हम कोनोसी गोटे काव्य लेखु कविता लेखु किंतु वास्तविक यदि कविता को आम अध्ययन करवा प्रत्येक से कविता रे निश्चित कौन सी पूर्व लेखार झलक निश्चित थी से कह जाए व्यासोचिष्ट जगत सर्वम जेते ग्रंथ लिखाई व्यासंक ग्रंथ को अवलोकन करी अनुकरण करी करा जायछि एतिकी फरक मात्र जमर शब्द संयोजन चातुर्यता एवं भावर सामान्य प्रवेश तथापि तुलसीदास जेतेबेले काव्य लिखुछंती सेतेबेले प्रथमे से पूर्वसूरी माननकु पूर्व कवि मानकु स्मरण करूछंती प्रथमरु भी कहिछंती वंदे विशुद्ध विज्ञान कविश्वर कपीश्वर तेणु सेठी वाल्मीकि को मध्य स्मरण करिछंती कविश्वर कहि तेणु आमे देखिबा जे जो कवि को स्मरण करिबा पछरे गोटे कारण रहिछि कहीं से कवि मान को स्मरण करती कारण ये प्रथम एठी कहले जे जो मुनि मानकर जो कीर्ति जो हरि कथा संबलित जो कीर्ति जो कृति से कृति जगतर उद्धार पाई गोटे गोटे कारक तेणु ये जगतर उद्धार पाई जो अनेक कारक अच्छी से कारक मान को नहीं मु लिखुछि सेति जो तुलसीदास प्रथम भी कहते जे जो लिखुछि नाना निगमागम संस्थितम जत रामायणे निगयितम से कहते जेते शास्त्र अच्छी सब गुड़ा को कलेक्शन करके लिखुछि तेणु से निजर जो कृति पर जो अहंकार रहिबा कथा से अहंकार रहुनी निजको समर्पण कर दउछंती तेणु से प्रथमे एई कवि मानकर वंदना स्थल रे प्रथमे वंदना करुछंती कोन व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे पुरबहु सकल मनोरथ मेरे कहले जे व्यास आदि कवि पुंगम नाना एठी जेतेबेले कवि पुंगम कथा कहउछंती पूर्वरु वाल्मीकि कथा आलोचना कर सरला परे एठी कवि पुंगम मानकु जेतेबेले वर्णना करूछंती प्रथमे कहउछंती व्यास काहेकि ना व्यास वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम अकलमसम पराशरात्मजं वंदे सुकतातम तपोनिधि आमे कहूछे एवं व्यास साक्षात होचंती भगवान नारायणकर अवतार एवं गीतार भी कहले ताहा नुह ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर मिलन मूर्ति बोली कहा जायछि गीतारे सेति जो कहा जायछि जे अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुर परोहरि अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायण तेणु चारोटी मुख नथिबा ब्रह्मा से अर्थात काव्य कविता को सृष्टि करिसंती जगत रे काव्य कविता ही जो काव्य कविता में लिखुचे भगवत कथा संबलित काव्य कविता ये जन समाज रे सचेतन सृष्टि करेइबो एवं गोटे समाज संस्कार आनिबो तेणु जहां परिवर्तन करे नूतनत्व सृष्टि करिथिबो व्यास अचतुर्वदनो ब्रह्मा चारोटी मुख नाही तो ब्रह्मा दिबाहुर परोहरि दुईटी बाहु अछि भगवान हरि नारायण चतुर्भुज धारण करछंती किंतु दास होचंती द्विबाहु एवं श्रेष्ठ दिबाहुर परोहरि अभाल लोचन शंभु भगवान शंकरंकर तृतीय नेत्र अछि भाल रे लोचन अछि अर्थात
ଭାଲପଟରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଆଦି କବି ପୁଙ୍ଗବ ନାନା ଜିହ୍ନ ସାଦ ହରି ସୁଜସ ବଖାନା। କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଜିହ୍ନ ସାଦର ହରି ସୁଜସ ବଖାନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଯଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସେଇ କବି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି କବିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି କବି ପୁଙ୍ଗବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବି ପୁଙ୍ଗବ କୁହାଯିବନି। ଯେଉଁ କବିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନର ଝଲକ ନଥାଏ ବା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନର ଲେଶ ମାତ୍ର କଣିକାଏ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ନଥାଏ, ସେ କବିତା କେବେ ହେଲେ କବିତା ହବନି ଏବଂ ସେ କବିତା କେବେ ହେଲେ ସମାଜର ଉପକାରକ ହବନି ଏବଂ ସେ କବି ମଧ୍ୟ କବି ପୁଙ୍ଗବ ହେବେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବେ। ତେଣୁ ଜିହ୍ନ ସାଦର ହରି ସୁଜସ ବଖାନା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଅନନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ବଖାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କବି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ନା ଚରଣ କମଳ ଦଉଁ ତିହ୍ନ କେରେ ପୁରବହୁ ସକଲ ମନ ରଥ ମେରେ। କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ଆଦି କବି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ଭକତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ଯାଉଛେ, ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ଅଫିସରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କର ଯେ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ସେପରି କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଦ ବନ୍ଦନା କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଚରଣ କମଲ ବନ୍ଦଉ ତିହ୍ନ କେରେ, କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ପୁରବହୁ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ନା ପୁରବହୁ ସକଲ ମନୋରଥ ମୋରେ, କହିଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂରଣ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ମନୋରଥ ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମନୋରଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଗବତ କଥା ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବା ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମନୋରଥ କଣ ନା ମୋ ମନୋରଥ ହଉଛି ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ନିମଗ୍ନ ହବା ବା ହରିଙ୍କ କଥାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମନୋରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଆମେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଯଦି ଭକ୍ତି ରସରେ ବୁଡିକି ନଥିବ, କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଯଦି ଭକ୍ତି ରସ ସମ୍ବଳିତ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ କେବେ ହେଲେ ସାଧୁ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ସାଧୁ ସମାଜରେ ବା ଜନ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ କବିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଥିବ। କଣ? ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଥିବ, ନିର୍ମଳ ମନ ଥିବ,
प्रभु राम ठारे भक्ति थिबो देखंतु बुद्धि बाणी मन एवं भक्ति ये चारिटार समन्वय रे जो काव्य कविता लेखा जीव से काव्य कविता गुड़िक उत्कृष्ट काव्य कविता हम एवं भगवत कथा संबलित काव्य कविता जन समाज पई आदृत हम तेणु आज से कहउछंती जे मोर मनोरथ होउची जे मु जो रामचरित मानस रूपक ग्रंथ को रचना करी सेते बेले कौन हम कायो मन वाक्य रे से प्रभुकर नियोजित हेबी से आपण मानक चरण वंदना करुछि काहेकि ना आपण मान होउछंती मोर मार्गदर्शक यज्ञदा चरते श्रेष्ठ तत्त देवो तरो जनाः सजत प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते जो मनीषी माने जो महापुरुष माने जो जो मार्ग को अतिक्रम कर जाइछंती हमको से मार्ग को अनुसरण करने को हब तेणु तुलसीदास आदि आज सुंदर भावरे जो दोहारे आज कहउछंती जे मोर पूरब मनोरथ मोरे मोर मनोरथ परिपूर्ण हो तापरे कहले जे आउ गोटे कथा एठी व्यासादि को नमस्कार बा प्रणाम कर सारला परे पुणी अन्य कवि मानक चिंतन करुछंती कारण से कहउछंती कली के कवि न करौ पर नामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्राम कहले कली जुगर जो कवि माने अछंती से मानकु मु प्रणाम करुछि ये गले व्यासदेव गले त्रेतया जुगर पूर्वर जाइथिले द्वापर जुगर व्यासदेव त्रेतया जुगर वाल्मीकि तेणु वाल्मीकि को प्रणाम करी तापरे त्रेतया द्वापर द्वापर वर्तमान व्यास आछंती कली जुग को तेणु कली जुगरे कली के कविन करौ पर नामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा तेणु जो माने रघुपतिंकर गुण ग्राम को वर्णना करिछंती सेमानंकु मु चिंतन करुछि कारण येठी देखिबे जे सत्य त्रेतया द्वापर कली ये कली भितरे जो कवि माने अछंती सेमानंक कवितारे किछि किछि कलिर प्रभाव मध्य रहिबो काना जुगर प्रभाव से जुगोपयोगी जुगरे बसवास करथिया व्यक्ति मान रहे तेणु कली के कविन करौ पर नामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा कहले यद्यपि कली रे अनेक कवि अछंती मु सेमानंकु समस्तंकु प्रार्थना करूनी काहाकु करूची ना जे माने भगवान रघुनाथंकर गुणग्राम को वर्णना करिछंती तांकु मु प्रार्थना करूची प्रणाम करूची आउ कोन ना जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन्ह चहरी चरित बखाने जे प्राकृत कवि तापरे कलिजुगर समस्त कवि जो माने भगवानकर कथा को चिंतन करिछंती बा लेखिछंती येठी विभिन्न संस्कृत काव्य मध्य अछि व्यासदेव ए जो कलिजुगरे जो रघुपतिंकर गुणगान करिथिबा बा तांको संबंध लिखिथिबा कवि मान को प्रार्थना करथुंते एठी वास्तव रे संस्कृत काव्य को जो मान लिखिछंती कालिदास आदि कालिदास भवभूति बाणभट्ट एमान जो लिखिछंती विभिन्न काव्य गुड़िक विशेषकर कालिदास एवं भवभूतिंकर तेणु ए जो काव्य लिखिछंती से काव्य रे संस्कृतर प्रवेश रहिछि संस्कृत अवलोक सेठी लोक जनादृत होउनी तेणु सेठी तापर प्राकृत भाषार उद्भव घटी प्राकृत भाषा कहले आमे समाज रे जो अच्छे आमे ओडिया भाषा कि न बंगाली हो कि हिंदी हो एगुड़ा परवर्ती मुहूर्त प्राकृत भाषा पाली पाली आदि जो भाषा रही किंतु एगुड़ा को मध्य प्राकृत भाषा बोली कहवा यद्यपि संस्कृतर प्रभाव बेसी रही जहाँ समस्त जो भाषा को व्यवहार करती से संस्कृत भाषा नुह से आमर
निजर प्राकृत भाषा आमे जो भाषा को लेखुछे आमे जो भाषा को पढ़ुछे बुझुछे तेणु कहे जे प्राकृत कवि परम शयाने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने कले अनेक भाषा रे प्राकृत कवि कले प्राकृत भाषा रे जो कवि माने परम शयाने परम बुद्धिमान जो कवि माने से अनेक काव्य कविता भगवान हरिचरित को जो बखाणी जो ग्रंथ लिखिछंती संस्कृत परे संस्कृत रो विभिन्न प्रकार ग्रंथ सब उत्पन्न होइछि सेही ग्रंथ को अवलंबन करी विभिन्न भाषा रे अनुदित होइछि अनुवाद करा जाइछि तेणु अनुदित अनुवादित ग्रंथ जो करिछंती सेमाने मध्य नमस्य पूज्य तेणु एठी केवल जे व्यासादि कहिले त्रेतया जुगर कलिर भवभूति कालिदास आदि कवि मान कथा कही पुणी एठी कहउछंती प्राकृत कवि परम शयाने भाषा जिन्न हरि चरित बखाने से किए ना भये जे अहहि जे होई होई आगे एति की कहउनांती कलि जुगरे किए किए कवि रहिबे जो माने काव्य कविता लेखिछंती जो माने वर्तमान अछंती अर्थात जेतेबेले तुलसीदास लेखुथिले सेतेबेले को जो कवि माने तांको समसामयिक थिले सेमानकु मध्ये स्तुति करिसंती एवं परवर्ती पीढ़ी की पई मध्ये से स्तुति करुछंती केवल आमे देखिबा जे भाषा जिन्न हरि चरित बखाने भाषा कहिले बहुवचनांत पद एठैछि गोटिए भाषा कहिनांती अनेक भाषा कहिसंती आमे जे भाषा कहिबा हिंदी भाषा कि कोन सी भाषा कहिबा ताहले सेठी कोन संकुचित हे जिवो आ गोटिए कथा हला जे तुलसीदास केवल गोटिए जो अवधि भाषा जानिथिले ता नुह से अनेक भाषा रे दक्षता तांकर थिला दीर्घ 14 वर्ष पर्यंत से पदव्रजरे समग्र भारत को परिभ्रमण करछन तुलसीदास 14 वर्ष जो अभिज्ञता विभिन्न स्थान रे जाई जो भाषा सहित जोठी की गले जने संथ जीव से भाषा सहित भाषा रे लिखित से प्रभु को कथा को ही ग्रहण करबा किछि नै तो सब को अनुभव जो अच्छी आज तुलसीदास निज ग्रंथ रे अनुभव को थौछंती भये जे अहहि जे होई होई आगे जो माने हेइछंती जो माने अछंती जो माने हेबे प्रणव सबहि कपट सब त्यागे कले प्रणाम करूछि अर्थात गोटे कथा देखिबे जे जने जेतेबेले कविता लिखिबो सेतेबेले अन्य जन कविता को अनुकरण करी चिंतन करिवो जे मो कविताटा केंति आउ टिके भलो हो एवं जदि कोनोसी कविंकर कविता लेखिला परे अन्य जने भलो लिखिदेला ताहार भलो हे नथिबो से व्यक्तिर ईर्षा हबो तेनु कपट भाव आसीबो जे से कविता किपरि मोर नष्ट हो बा से व्यक्तिर कविता नष्ट हो बा लेखा नष्ट हो किंतु एठी तुलसीदास कहिले जे मु जो प्रणाम करूछि मो मन भितरे कपटता नाही प्रणव सब ही कपट सब त्यागे मु कपट को त्याग करके प्रणाम करुछि तेणु आज देखिबा जे कपट रहित मनुष्य भगवान को पचरा गला जे आपण को पाइबार गोटे उपाय कौन प्रभु राम जी कहछंती जे 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 मत से लोक ही मते पाइबो जे कना कपट त्याग पूर्वक सो महि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा जे मो सहित कपट छल एवं छिद्र रखिबनी सेई लोक ही मते पाइबो तेणु आज तुलसीदास मध्य निज मन भितरे कवि मान को जो प्रार्थना करुछंती एटा कपट रहित चिंतन रे प्रार्थना प्रणाम करुछंती एवं तापरे कहले जे आपण मान को प्रार्थना करिवार उद्देश्य कोन ना होहु प्रसन्न देहु ओहु प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भो नति सनवानु तेणु मु कौन करुछि होहु प्रसन्न देहु वरदानु होहु प्रसन्न आपण माने प्रसन्न हुंतु एवं मते वर प्रदान करंतु काईकि वर प्रदान करिवे ना द्वितीय पदरे कहिले साधु समाज भनति सनवानु कहले मु जो काव्य कविता लिखुछि बा मु जो रामचरित मानस ग्रंथ को रचना करुछि
ଏ ରଚନା ସାଧୁ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହଉ। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରି କଥା ଭଗବାନ କଥାକୁ ଯଦି ସମ୍ବଳିତ କରି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ତାହା ସାଧୁଜଣଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। ଭଗବାନ କଥା ବିରହିତ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାହା ସାଧୁ ସମାଜରେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ବରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ସମାଜ ଭନତି ସମ୍ମାନୁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଧ ନହିଁ ଆଦର ହିଁ ସ୍ୱସମ ବାଦି ବାଲ କବି କରହିଁ। ଏଠି କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁଳସୀଦାସ କାହିଁକି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହବା ଦରକାର ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସାଧୁ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବା ଦରକାର, ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଧ ନାହିଁ ଆଦର ହିଁ ସ୍ୱଶ୍ରମ ବାଦି ବାଲ କବି କରହିଁ। କହିଲେ ବାଳ କବି ଅର୍ଥାତ ମୂର୍ଖ କବି। ବାଳ ଶବ୍ଦ ତ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ବାଳ ମାନେ ମୂର୍ଖ, ମୂଢ। ମୂଢ କବି ଯିଏ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଧ ନାହିଁ ଆଦର ହିଁ, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯୋଉ ରଚନାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରମ କବି କରହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ କିଏ ନା ମୂଢ କବି ମାନେ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ କରୁଛ କର, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହରି କଥା ଭିଜିକି ରହୁ, ହରି କଥା ହରିଭକ୍ତି ମଜିକି ରହୁ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କରେଇବ। ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେ ଆମକୁ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହ ପରି ଇଏ ଆମକୁ ପବିତ୍ରିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାୟା ବାସନା ଭିତରେ କେବଳ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଦବନି, ଆମକୁ ବାହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜାଦି ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ମାନେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଂସାରିକ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାରେ ରସାଦିର ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ଏ ରସ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ହେତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାହିତ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ରସାଦି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର କହିଲେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ବା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାର ସାନ ଭାଇ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ରସରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯୋଉ ନବରସ ଅଛି ବା ଅଷ୍ଟରସ ବା ନବରସ ଅଛି, ସନ୍ତୋପି ନବମଃ ରସ କହୁଛନ୍ତି ମମ୍ମଟାଦି। ତେଣୁ ନବରସରେ ସେ ରସକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭିଜି ଯାଉ। ଯଦ୍ୟପି ଭିଜୁ, କିନ୍ତୁ ହରି କଥା ଯଦି ସେଥିରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବନି, ବରଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କରତି ଭନିତି ଭୂତି ଭଲି ଶୋଇ ସୁରସରି ସମସବ କହିତ ହୋଇ। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମୂଢ କବିତା, ଏହା ଏଥି ଯୋଗୁ ମୂଢ କବିତା କରତି ଭନିତି ଭୂତି ଭଲି ଶୋଇ। କହିଲେ ସେଇ କାବ୍ୟ କବିତା ତିନୋଟି ଫଳ ଦବ। ସ୍ୱାନ୍ତ ସୁଖାୟ ତୁଳସୀ ରଘୁନାଥ ଗାଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ, ଆତ୍ମନସ୍ତୁ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାମାୟ ନିଜର କାମନା ପାଇଁ, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆସରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛେ, କେବେ କେହି କାହା ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇছে। ଯୋଉ ସେଇ କାବ୍ୟ କବିତା ଭଲ ହବ କିରତି ଭନିତି ଭୂତି, ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କବିତା ଏବଂ ବିଭୂତି ଭଲି ଶୋଇ,
ସେଇ ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହବ। କଣ ହବ ନା ସୁର ସରି ସମସବ କହ ହିତ ହୋଇ, କହ ହିତ ହୋଇ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହିତରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେ କାବ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତି, କାବ୍ୟର କବିତା କବିତା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହବ ନା ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ପରି ସୁରସରି ସମ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ହିମାଳୟରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହୋଦଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କହୁଛେ, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନୁହଁ, ଏହା ହଉଛି ମହୋଦଧି, ମହାନ ଉଦଧି। ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହୋଦଧି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଲେ କଲିକତାରେ, ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ଉପସାଗର କରିଦେଲେ ବଙ୍ଗ ଉପସାଗର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମହୋଦଧି। ତେଣୁ ସେ ମହୋଦଧିକୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ସନ୍ଥ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ବଳିତ କଣ ହବ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ହବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରିତ କରେ, ସେମିତି ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କାବ୍ୟ କବିତା ହରିଚରିତ ବିହୀନ ଅଟେ, ତାହେଲେ ସାଧୁ ସମାଜ ସେଗୁଡା ଆଦୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୂତି, ତେଣୁ ବିଭୂତି ଭୂତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଣିମାଦିକମସ୍ତଧା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ କଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ କବିତାଟା ଯୋଉ ରହିଛି, ଇଏ ଦିଟା କଥା, କିରତି ଭନିତି ଭୂତି ଭଲି ଶୋଇ, ସୁର ସରି ସମ ସବ କହ ହିତ ହୋଇ। ଏ କୀର୍ତ୍ତିଟା ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ନବା ଯେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଦିଟା କଥା ଆସିବା, କିରତି ଭନିତି। ଭନିତି କହିଲେ ଯୋଉ କବିତା, ଏ କବିତାର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିଛି ତାର ଭଲ ହବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ କବିତାଟାକୁ କରିଛି ତାର ଭଲ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯିଏ କବିତାଟାକୁ କରିଛି ସେ କବିତାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ଉଭୟ କଥା ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରିତ କରେ, ଏବଂ ସିଏ ପବିତ୍ରିତ କରେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରିତ କରାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ କିରତି ଭନିତି ଭଲି ଶୋଇ, ସୁର ସରି ସମ ସବ କହ ହିତ ହୋଇ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କହିଲେ ରାମ ଭଗତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କିପରି ଅଟେ ନା ରାମ ଭଗତି ଜହ ସୁର ସରି ଧାରା। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତି ହଉଛି ସୁରଥ ସୁରସରୀ, କହିଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଧାରା ପରି ପବିତ୍ରିତ, ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କ କଥା ଯୋଉଠି ରହିଲା। ତେଣୁ ଚଲିସୁ ଭଗ କବିତା ସରିତା ସୋ, ରାମ ବିମଳ ଯଶ ଜଲ ଭରିତା ଆସୋ। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ କବିତାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସରିତା, ଅର୍ଥ ନଦୀ ଭଳିଆ। ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଭଳିଆ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ବିମଳ ଯଶ, ବିମଳ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଜଳ ଭଳିଆ, ଜଳ ଭଳିଆ ସେଗୁଡାକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ରହୁ। ତେଣୁ କବିତା ବିଭୂତି ଯୁକ୍ତ କବିତା ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ କବିତା ହଉ, କବିତା ଯଦି ବିଭୂତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ତାହା ସୁରସରି ସମ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାମ ସୁକିରତି
भनीति भदेशा असमंजस मोहि अंदेशा तुम्हारी कृपासु लभ सौ मोरे सियोनि सुहाबनी टाट पटोरे। एठी कहिले जे मु जो कविता लिखिबी बोली चिंतन करुछि निजे से निजकु हीन माने करुछंती अर्थात तुम एटे बड़ कार्य करिया पे सामर्थ्य मोठार नाही। राम सुकीरति भनिति भदेशा कहले भगवानकर जो कीर्ति की लेखिबा पे मोर सेतिके सामर्थ्य साहस होउनी काहेकि ना असस मोहि अंदेशा कहले मोठारे सामर्थ्य नाथिबारु मु एडे बड़ कार्य करिबा पई योग्य नुह मोठारे सेतिकी योग्यता नाही बा मु निजको हीन माने करूछंती। तेणु सेठी कहले जदि मु हीन माने करूछि ताले आपण मानक कृपा हेले तुम कृपा सुलभ सौ मोरे सियोनि सुहाबनी टाट पटोरे कहले आपण मानक कथा जो अछि से कथा गुड़िक बा आपण मानक जो कृपा से कृपा जदि मो ऊपर हबो ताहले कोन हबो ना से मते अत्यंत उपकारी हबो अत्यंत उपकार प्रद हबो। सेठी जो कहले तुम्हारी कृपा तेणु अत्यंत हितकारी हबो ए जो कविता अत्यंत हितकारी हबो आपण मानक कृपारु। तेणु रामंकर कीर्ति संबलित कविता को मु लेखुछि। तापरे कहले जे या परे कोन सरल कविता कीरति विमल सोई आदर ही सुजान सहज बयर विषा विसराई रिपु जो सुनि करहि बखान कहले जे मु सरल कविता को लिखिबा पई एथि जो चिंतन करछु अर्थात एठी निजर अहंकार जो थिला ताकू किपरि विनाश हबो सेथि कथा चिंतन करचंती। कारण तुलसीदास साधारण जने व्यक्तित्व नहंती जने संस्कृतर विशिष्ट विद्वान से तेणु से चाहिए अनेक ग्रंथ भी संस्कृत भी ग्रंथ लिखि पारथांते किंतु से ताहा लिखिलेनी निजको छोट मन कले काहेकि ना जो संस्कृत रे कीर्ति लिखाई सेथि जदि ताहा लिखिबी ताहले या जन समाज रे आदृत हबो नाही जदि जन समाज रे आदृत न हला ताहले मो लिखिबा निरर्थक होई जिवो। तेणु मु आउ एडे बड ज्ञानी रो पराकाष्ठा देखौनी आपण मान जो कवि मान अछंती आपण मान कृपा करंतु मु किपरि सरल भाव रे लिखि परिबी। तेणु सेठी जो कहले जे सरल कवित कीरति विमल सौ आदर ही सुजान जे सुजान अर्थात साधु लोक साधु जन से माने कोन आदर करंती काहाकू आदर करंती ना सरल कवित कीरति विमल दीटा कथा कविताटा सरल हेतिबो एवं भावगर्भक हेतिबो विमल कीर्ति की भगवान को वर्णना करा अत्यंत सरल हेतिबो ताकू साधु माने ग्रहण करिवे। तेणु देखिबे जे सरल हेतिबो एवं जो विमल कीर्ति याकू समस्त ग्रहण करिवे। कारण देखिए पूर्वरु आमे मध्ये पढिचे जे सरल कविता कीरति विमल सोई आदर ही सुजान तापर कहले हमर 10 नंबर ख चौपाई रे मध्ये लेखा अछि गीरा ग्राम्य सिया राम जस गावही सुनहि सुजान। तेणु एठी ये कविता पूर्व 10 नंबर दोहार जो ख दोहारे जो कहिछंती जे ग्राम्य भाषा रे ग्राम्य गीरा गीरा ग्राम्य सिया राम जस गावही सुनहु सुजान सुनहि सुजान कहले मु ग्राम्य गीरा रे अर्थात अत्यंत सरल ग्राम्य भाषा रे मु लेखी। तेणु ये कविताटे सरल हवा उचित सरल कविन कीरति विमल भगवान कीर्ति विमल कीर्ति रहिबो एवं सरल कहले आउ गोटे कथा हला कपट रहित कपटतादि विहीन सरल। तेणु पूर्वरु से कथा कहले जे मु कपट रहित प्रणव कपट रहित होई कि प्रणव सब ही कपट सब त्यागे समस्त कपट को त्याग कर प्रणाम कर पूर्व कहले। तेणु कपट रहित
ହେଇ ସରଳ କବିତା ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ କବିତା ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ସରଳ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ କପଟତା ରହିଥିବ ଅର୍ଥାତ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ନବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମଳ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଆଦର ହିଁ ସୁଜାନ। ତେଣୁ ଏଠି ସୁଜାନ କହିଲେ ଏତିକି କହିକି ରଖିଲେନି କହିଲେ ଯୋଉ କବିତାଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଇଏ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରେ ଆଦୃତ ହବ ତା ନୁହଁ ତାପର ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସହଜ ବୟର ବିଷରାଇ ରିପୁ ଯୋଶୁନି କରହିବ ଖାନ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ କବିତାଟା ଏପରି ହଉ ଯେ ଯେପରି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସହଜ ବୟର ବିଷରାଇ ରିପୁ ସହଜ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜଣେ ରିପୁ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ନିଜର ବୈର ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁନି କର ହିଁ ବଖାନ ଶୁଣିକି ସେ କହିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦ୍ୟପି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଥିବ କପଟ ଥିବ ତଥାପି ତାର କଥା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା କଥା ଗୁଡାକ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୈର ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଆଦରତା ବା ଆମର ସ୍ନେହ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଯା ଭକ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ସହଜ ବୟର ବିଷରାଇ ରିପୁ ଯୋ ସୁନି କରହିଁ ବଖାନ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ସୋନ ହୋ ହି ବିନୁ ବିମଲ ମତି ମୋହିମତି ବଲ ତିଥୋ କରହୁଁ କୃପା ହରି ଯଶ କହଉଁ ପୁନି ପୁନି କରଉନି ହୋ। କହିଲେ ଏକଥା କହିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଆପଣ ପଢି ପଢି ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ରହୁଥିବେ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ ତାପର ପଦରେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ପଢୁଥାଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ସାର୍ ପଢଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ବସିଥାଏ ମୋର ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଆସେ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ହବ ସାର୍ କହନ୍ତି ଆରେ ଆଗକୁ ଦେଖେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଶଙ୍କା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ତୁଳସୀଦାସ ଠିକ ସେମିତିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସାଧୁ ସମାଜରେ କିପରି ଆଦୃତ ହବ ଏବଂ ସେ କଥା କରନ୍ତୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ହଉନି ନା ସୋନ ହୋ ହି ବିନୁ ବିମଲ ମତି କହିଲେ ବିମଳ ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ମତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଅତି ସରଳ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତା ଲେଖାରେ ଲେଖକଙ୍କର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଲେଖାକୁ ପଢିଦେଲା ପରେ ଜାଣିଯିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋଭାବ କିପରି। ତେଣୁ ଆଜି ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋନ ହୋଇ ବିନୁ ବିମଲ ମତି ମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ନ ରହିଲେ ଏ କାବ୍ୟ କବିତା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି କରିବି ନା ମୋହି ମତି ବଲ ଅତି ଥୋରେ କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ମତିର ଯୋଉ ଅର୍ଥାତ ମନର ଯୋଉ ବଳ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ହୀନମତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୀନମତି ତ କହିବାନି ସ୍ୱଳ୍ପମତି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା ଏତେ ପ୍ରୌଢ ମୁଁ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରୌଢ ନୁହଁ ମୋ ମତିଟା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୋହି ମତି ବଲ ଅତି ଥୋରେ। ତେଣୁ ଏଥି ଯୋଗୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କରହୁଁ କୃପା ହରି ଯଶ କହଉଁ ପୁନି ପୁନି କରଉଁ ନିହୋରେ। କହିଲେ କରଉଁ କୃପା ହେ କବି ମାନେ ହେ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କୃପା ରହୁ। ଏଇଠି ଦୈନ୍ୟ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ହେଇଯିବ କୌଣସି କଥାରେ ତାହା ତା ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ସମର୍ପିତ ଚିତ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ ଯେକୌଣସି କଥାରେ। ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ସଫଳତା ପାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ବହୁ ବିଘ୍ନାନି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବାନି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଏ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବ।
तुलसीदास निजको समर्पित कर देइछन्ति जे करहु कृपा हरिजस कहूँ पुनि पुनि कह करहु निहोरे मु आपण को निहोरा हेकरी अर्थात आपण को प्रणाम पूर्वक आपण को मु प्रार्थना करूछि जे आपण मते कृपा करंतु येठे कवि मान को किपरि निजर निजको समर्पित कर देउछन्ति काहे कि ना वास्तविक सरल हे गले सरल सुभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई कहले जे भगवान को पाइबार गोटे उपाय जो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोठा जे कपट छल छिद्र एगुड़ा न रखिबो से मते ही पाइबो तेणु भगवान पुणी भी कहते मो नाम मायाधर जणु माया मु न सही तेणु तेणु मते माया करबनी मते मोठारे कपटता रहित जदि हबो ताहाले मते पाइबो तेणु से व्यक्ति पाइबो भगवान को सरल सुभावन मन कुटिलाई स्वभावटा सरल हब कुटिल मन रहिब नहीं जथा लाभ संतोष सदाई ताको ही संथ कुहाजिब दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते सुख जे सुख बेले जेतिकी आनंद बा दुख बेले भी सेतिकी सुखरे सुखी होंती नहीं दुखरे दुखी होंती नहीं जथा लाभ बंचंती माने केवल बंचिबा पई वास्तविक संसार भितर आमे धन संपद आदि रोजगार करूछे एगुडा का हमको साथ तो नबनी केबे आमे सेथि प्रति जो मन निवेश करूछे बयस आपण मान तो समस्त वयोज्येष्ठ एवं ज्ञानी माने मु तो सामान्य जो बालक कहे तो तरी बाता सुनत मुदित मन पितोरु माता तेणु निज भाव कहूँ जे वास्तविक बयस अनुभूतिर कथा जे आपण मान सहित मिसीगला परे ये गोटे अनुभव होउची जे वयस्क मान सहित मिसिला परे सेमानकर छापटा आम भितर पड़ुची एवं सेते बेले अनुभव होउची जे जथा संतुष्ट लाभ जहाँ मिलुची ताकू नहीं कि बंचिबा केवल बंचिबा पई आमे शेष पर्यंत रहिबा आमे खाउछे केवल बंचिबा पई आमे बंचिबा पई खाउछे खाइबा पई बंचुने तेणु समाज एहा ही वयस्क व्यक्ति मान ठारू अनुभव करबा को ही जो माने शास्त्रादि अध्ययन करंती भगवत कथा निमज्जित हुंती से माने केवल बंचिकी रुहंती शरीर को बंचेकी रखिबा तेणु जहाँ हो से तेणु मनटा विमल हवा दरकार सोई न होई बिनु विमल मति तेणु विमल मति बिना ये केवल पवित्र कथा बा पवित्र गाथा आमे कहि परिबानी कि सुनी परिबानी कि लिखि परिबानी तेणु ये समस्त आमे होउछे कोन ना विमल मति संपन्न किंतु तुलसीदास कहते मोहि मति बल अति थोरे अति कम मोर तेणु एई जो आउ गोटे कथा भी देखिबे आपण माने हमर सप्तम स्कंद रे जेतले काकभूषणी संवाद हेथिबो सेते बेले गरुड़ को जो प्रश्न समय रे सेठी कहिसंती मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति विहाई जदि कौन सी व्यक्ति हरिभक्ति रहित हुए ताले से केबे हेले मोक्ष लाभ करि परिबो नाही तेणु मोक्ष सुख सुनु खगराही मोक्ष गोटे सुख गोटे आनंद आमे मोक्ष कहले आमे भाबुछु अन्य गोटे को अति जागतिक जगह को पळेबा ता नुह आमे एठी रही जो आनंद अनुभव करबा तेणु मोक्ष दुई प्रकार गोटे अछि साधु हमर जो विदेह मुक्ति एवं जो अपना जो साक्षात जो जीवित अवस्था जीवन मुक्ति आ विदेह मुक्ति ये दीटा जो मुक्ति रही जीवित अवस्था रे आमे शरीर भीतर रही जदि निजको अनुभव कले जे ए शरीर ठारू आमे भिन्न अटू शरीर सहित आमर कौन संबंध नाही जेतेबेले शरीर प्राण पळैबो सेतेबेले 6 दिन भितर शरीर डिकम्पोज हो जिवो एवं माटी रे मिसी जिवो भासिकिरी सड़ीकिरी भासी जीवो पानी भलिया ये शरीरटा एमतिया किंतु आज आमे निजर गर्व अहंकार सामर्थ्य सब देउछे एगुडा कहूछि कोन ना आम शरीर जो रही ये शरीर रे आत्मार संचार हेतिबारु चेतनात्वर संचार हेतिबारु ये शरीर सुरक्षित हेकि रही केवल आम सुरक्षित कर रहिबा तेणु मोक्ष सुख लाभ पाई
तेणु मोक्ष जो सुखटा ये सुख को लाभ करने को हेले कौन हम रही न सकई हरि भगति विहाय जे सुख लाभ करुची चिंता करुची से केबेले हरि भक्ति को त्याग करी केबेले सुख लाभ करि परिबो नाही। अर्थात प्रकारांतरे कह जाए जे सांसारिक सुख अछि ये होची पारमार्थिक सुख। संसार भीतर रहिला पर आमे मध्ये सुख अनुभव करूचे, स्त्री पिला भाई बंधु समस्त सब कि आमे गोटे सुख अनुभव करूचे सेठी से गोटे प्रकार सुख, किंतु से सुखटा चिरस्थायी नुहे। किंतु पारमार्थिक सुख होची चिरस्थायी, अनेक समय पर्यंत से हमको सुख प्रदान करिवो। तेणु एठी आउ गोटे कथा हला जे कोठी कोठी जो निर्भयता रहे आपण देखिबे सेठी कहिले जे कोन ना सहज बयर बिहार रिपु जो सुनि करहि बखान ये बैर भाव किपरि रहिबो नाही। कोठे कोठे बैर भाव रहिनी देखंतु भगवान शंकर कथा चिंतन करंतु से जने परम हरिभक्त अर्थात हरिंकर गुणगान जदि जोठी होची सेठी बैर भाव रहे नाही। भगवान शंकर हरिंकर गुणगान करंती तेणु हरिंकर गुणगान करथिबा हेतु तांको जो दरबार हरंक दरबार रे बैर भाव नाही। परस्पर खाद्य खादक किंतु का भितरे किछि बैर भाव नाही। भगवान शंकर अंटारे बांधिचंती बेकरे पकिन साप साप होची मूषा भगवान गणेशंकर वाहन मूषा माँ पार्वतींकर वाहन सिंह एपाखे भगवान वाहन वृषभ ये एवं एपाखे मयूर भी रही कार्तिकेय वाहन। साप को मयूर खाए साप बेंग को खाए किंतु एवं सिंह वृषभ को खाए। ये परस्पर खाद्य खादक थिले मध्य निर्वैर भाव रही। तेणु से स्थान हूँ प्रकृष्ट स्थान बा से चिंतन हूँ प्रकृष्ट चिंतन अर्थात भगवत चिंतन कले ये निर्वैर भाव आसीबो। तेणु आपण देखिबे जेतेबेले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जेतेबेले दिग्विजय करूछंती प्रथम जाई पहुंचिले हमर श्रृंगेरी पीठरे। श्रृंगेरी पीठ तले पहुंचछंती से श्रृंगेरी पीठरे देखिले जे गोटे पहाड़टा रही पर्वत उपरे माने खरा पड़िबा हेतु पर्वतर जो पत्थरटा पूरा ताप्तिकी रही। ये ताप्तिकी रहिथिबा पत्थर उपरे गोटे बेंग गर्भावस्था कौन करुछि ताकू बाट साप खाइबा कथा किंतु कष्ट अनुभव करुछि ताकू बाट कढ़े कढ़े नउछि। शंकराचार्य कहले एटा हচ্ছে प्रकृष्ट स्थान एठी शंकर मठ निर्माण कर सुरेश्वर आचार्य को से मठरे स्थापन कले এবং सेठी गोटे मठ तैयारी कले। तेणु जहाँ हो तेणु ये हूँ मन भितर सहज भाव रही। एवं हिमालय रे जो भगवान जो स्थान कैलाश कहतु एपाखे हिमालय रे जेतले माँ पार्वती अवतरण घटला बा पार्वती जेतले जन्म लाभ कले तेना सहज वैर सब जीवन त्यागा गिरिपर सकल करही अनुरागा सेठी मध्य समस्त निर्वैर भाव रे अर्थात समस्त जीव कहा भितर वैर भाव नथिला। अर्थात हरिचरित जोठे गान करा जाए सेठी वैर भाव आसे नाही। हरि कथा को श्रवण कला परे आमको भितर वैर भाव न आसीबार कारण होचे या जे आमे जेतेबेले संसार भितर रहुछु धन संपद परिवार परिवेश एवं कलिर प्रभाव हेतु आमे प्रत्येक ठाରୁ भिन्न बोली अनुभव करूछु। जेतेबेले भिन्न बोली अनुभव करिदउ सेतेबेले आमको कोन हुए ना प्रत्येक शत्रु भली प्रतीति हुअंती। किंतु हरि कथा तर श्रवण करिबा ये जगतर नियमता जगतर स्रष्टा जगतर उद्भव स्थिति संहार कारक सी होचुंदी भगवान आमे होचु तांकर संतान ममे बांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तेणु प्रभुंकर आमे अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी ये अंश अंशी भाव आमे प्रभुंक ठारू अलग न हो। तेणु आमे समस्त होचु से प्रभुंकर संतान। जेते प्रभुंकर संतान बोली चिंतन करिबा आम भितर वैर भाव रहिबो नाही। आमे परिवार जेतले रहुछे आम भितर वैर भाव रहुछि कि रहुनी कारण आमे भाबुछु आम घर जे बापा अछंती से होछन आमर मुख्य मालिक आमे तांकर सब संतान माने सेतेबेले आम भितर वैर भाव आसुनी।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଦବୁ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ଭାଇ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନୁହଁ, ବୟସ ବଢିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହା ସହଜ ବୟରୁ ସବ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗା ଗିରିପର ସକଲ କରହିଁ ଅନୁରାଗ, ଯୋଉଟା ହିମାଳୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିରହିତ ବୈର ମୁଦିତ ମନ ଚରହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଠି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୈର ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଗଲେ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ମା ସୀତା ରହିଥିଲେ ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମନ ଭିତରେ ପରୋକ୍ଷରେ ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସ୍ୱରୂପରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରାମ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରାମ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ହୃଦୟ ଥିବାରୁ ଏଠି ବୈର ଭାବ ନଥିଲା। ତୁଳସୀଦାସ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟର ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେ ସେଠି ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମା ସୀତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେବେ ହେଲେ ବୈର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ କହିଲେ ବୈର ବିହାଇ ଚରହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗା, ସେଠି ସିଂହ ମୃଗ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୈର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ କଥାରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ କଥା ହଉ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ ବା ପରୋକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ରାମ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ନାମର ମଧ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା, ଖଗମୃଗ ସହଜ ବୈରୁ ବିସରାଇ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୈର ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ବୈର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟମ୍ ତ ସନ୍ନିଧୌ ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ। ବୈର ତ୍ୟାଗ, ବୈର ତ୍ୟାଗ କଣ? ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାମ୍, ଅହିଂସା ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟମ୍, ଅହିଂସା ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି, ଅର୍ଥ ହିଂସା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତତ୍ସନ୍ନିଧୌ, ଅହିଂସା ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅହିଂସା ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା ତାହା ହେବ ବୈର ତ୍ୟାଗ, ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ଯଦି ଅହିଂସା ରହିଗଲା, ନ ରହିଲା, ହିଂସା ରହିଲା, ତାହେଲେ ବୈର ଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଦ ବି କହୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପଶୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବୈର ଭାବ ରହୁଛି ଆମର, ଆମେ କେବଳ ଯେ ଅହିଂସା କହିଲେ ମାହିଂସୀ ପୁରୁଷାନ୍ ପଶୁଂସ, ଯୋଉ ବେଦରେ